बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी इससे पहले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में और हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में, कि अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को और आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह बनाया। फिर इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से वो एक काफिर और मुशरिक करार पाया, क्योंकि उसने इसलिए इनकार किया था कि उसने ये कहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है और इंसान को मिट्टी से पैदा किया है, और आग के कंपैरिजन मिट्टी के कंपैरिजन आग का रुतबा ज़्यादा है, इसलिए उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने उसको अपनी जो है पनागाह से निकाल दिया। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने और उसने अल्लाह ताला से ये कहा कि मैं तेरे बंदे को क़यामत तक भटकाऊंगा, गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे नेक बंदे तेरे झांसे में नहीं आने वाले, अगर तुझे ये करना है तो तू करके देख ले। फिर उसने क्या किया, चूँकि उसने कहा था, तो उसने सबसे पहला वार हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पे किया, और वो दरख्त के फल खाने के लिए, और हव्वा अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त के फल खुद नहीं खाए बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खाने पर मजबूर किया, और इस तरह उनसे वो गुनाह सरज़द हुए, और जिसके सरज़द में उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीप में निकाला गया, उतारा गया, जो हिंदुस्तान में था उस टाइम, और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में। इस तरह दोनों हज़ारों कतार रोते और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते, और कहते रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि अल्लाह ताला तुम हमें माफ़ कर, वरना हम खासिरीन में से हो जाएंगे। हमारे ऊपर जुल्म ना कर और हम पर रहम कर, वरना हम खासिरीन में से हो जाएंगे। बहुत हज़ारों कतार रोने के बाद बिलाखिर अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, और फिर दोनों की मुलाकात मैदान अरफात में होती है। इस तरह उनकी दुनियावी ज़िंदगी का या दुनियावी ज़िंदगी का ही आगाज़ हो जाता है। और फिर उसके बाद चूँकि हमने काबिल और हाबिल का जिक्र किया था कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे बहुत मशहूर हैं, काबिल और हाबिल, जिसमें से हाबिल अच्छा इंसान था, अच्छी तबीयत का था, और काबिल उसके जस्ट ऑपोजिट था। और फिर उसके बाद उससे जितनी नस्ल हुई सबके सब बद होने लगी। और द बिगिनिंग ऑफ शिर्क की शुरुआत कैसे हुई, उस टाइम बाकायदा लोग जो है बुत को नहीं पूछते थे। लोगों का ये कहना था कि उनमें से जो नेक और अच्छे इंसान हैं उसको क्या किया जाए, एक बुत बना लिया जाए, ताकि वो निशानी के तौर पर, ताकि हम हमेशा उसको देख पाएँ। और फिर उसके बाद बताते हैं कि सबसे पहले जो बुत बनाया गया वो बुद्ध था, जिसको कुरान में जिसका जिक्र भी है। और चूँकि शैतान ने, इब्लीस ने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं तेरे बंदों को जो है बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा, तो वो मिसगाइड ही करता रहा, और इस तरह लोग दूसरे दूसरे शिर्क में और दूसरी चीज़ों में जो है मुलविस होने लगे, और एक अल्लाह को इबादत करने के बजाय दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़े और शिर्क को इनकरेज करने लगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, और ताकि जो है वो बताएं, लोगों को दावत दें कि तुम जो है अल्लाह के बुत की इबादत ना करो, बुत को ना पूजो, बल्कि अल्लाह की इबादत करो। और वही जो है एक तौहीद पर लाने के लिए उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके कौम के लिए। उन्होंने अपनी कौम को समझाया, अपने कौम को इस्लाम की तरफ दावत दी, अपने कौम के लोगों को बुलाया, को समझाया, बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। बताते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी वो 950 साल थी, जिसमें से 750 साल उन्होंने तबलीग का काम किया, एक तौहीद की उन्होंने दावत दी अपने कौम को। लेकिन उनके कौम उनका मजाक बनाती और उनको तरह तरह से कहती। जब ये कहते कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह ताला तुम्हें एक उससे अज़ाब से जो है रोशनास करेगा, तो वो कहते हैं कि वो अज़ाब कब आने वाला है, अगर ऐसा हो सकता है तो वो ज़रूर आए। तो बिलाखिर नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लेते हैं, और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से कश्ती बनाने का वो
حکم دیتے ہیں. چونکہ وہ بڑھئی نہیں ہوتے ہیں, کارپینٹر نہیں ہوتے ہیں, تو فرشتے کی مدد سے وہ ایک پہاڑ پر کشتی بناتے ہیں. پھر ان کے قوم ان کا یہ مذاق بناتی. اب دیکھیے اس کو کون سا جنون اتر گیا ہے کہ یہ جو ہے پہاڑ پہ کشتی بنا رہے ہیں, اور پہاڑ پہ کون سی کشتی چلتی ہے, اور وہ ان کا مذاق بناتے, ان کو ٹیز کرتے, ہنستے. لیکن چونکہ ان کا ایک مشن تھا, تو وہ اپنے اس میں لگے رہے, کشتی بنانے میں لگے رہے. بالآخر بہت دن کے بعد وہ کشتی بن کے تیار ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اب وہ فلڈ جو ہے آنے والا ہے, اور تم جو ہے جتنے بھی پیئر ہیں اس کو اپنی کشتی پہ, اینیملز کے, اس کو اپنی کشتی پہ جو ہے سوار کر لو, اور جتنے بھی بلیورز ہیں اس کو اپنی کشتی پر سوار کر لو. باقی جتنے بھی ڈس بلیور ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, اس طوفان کے ساتھ ساتھ تباہ و برباد ہو جائیں گے, غرق ہو جائیں گے. تقریباً بتاتے ہیں کہ 7 days اور 8 night وہ طوفان جو ہے لگاتار چلتا ہے, وہ آدھی وہ طوفان, اور وہ جب تک چلتا ہے جب تک ایک ایک چیز اس دنیا سے تباہ و برباد نہیں ہو جاتی ہے. چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا جو ہے وہ ڈس بلیور تھے, وہ کافر تھے, تو انہوں نے کئی مرتبہ یہ چیز کہی کہ تم باز آ جاؤ اور کشتی پہ آ کے سوار ہو جاؤ. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو میں پہاڑ کے چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا, اور مجھے کسی بھی طرح کا طوفان یا کسی بھی طرح کے آندھی مجھے تباہ و برباد کرنے سے بچا لے گی. لیکن اللہ کا کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ جو ہے سخت ہے. اللہ جو ہے جب وہ اپنی پکڑ و گرفت میں لے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. بالآخر سارے کے سارے انسان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, جتنے بھی ڈس بلیور ہوتے ہیں. اور جو کشتی ہوتی ہے وہ ماؤنٹین جودی پہ جا کے ٹھہرتی ہے, جس کی آج بھی نشانی بتاتے ہیں کہ ترکی میں ہے. اور پھر اس میں سے صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو نوح علیہ السلام اور جو اس ٹائم اللہ کو ایک مانتے ہیں, توحید پہ ہوتے ہیں, وہ بچتے ہیں. بتاتے ہیں کہ اس وقت تقریباً جو ہے صرف 81 لوگ بچتے ہیں, جس سے پھر دنیا چلتی ہے, اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور ہمیں اس اسٹوری سے یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. صبر بہت ہی خوبصورت چیز ہے, اور یہ نہیں کہ جلد بازی میں کوئی بھی کام کر لیں, کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 750 سال کے بعد ان کی دعا قبول کی, تو اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے. اور جو سچ ہوتا ہے وہ جھوٹ پر کیا ہوتا ہے, حاوی ہوتا ہے. اور ہمیشہ جب بھی آپ پریشان ہوں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں مانگیں. بے شک سارے دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی اللہ جو ہے ہیلپ کرے, ان کے مدد, ان کی بیوی کی اور ان کے بیٹے کی, کہ یہ نہیں کہ وہ نبی کے بیٹے اور وائف ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سیو کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ڈسٹروائے کر دیا. کیونکہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ خود لینا ہے, اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ اگر انبیاء کے بیوی ہیں یا بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو بخش دے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کا معاملہ کرنے والا نہیں ہے.